तो गाइस देखो मैं अभी नीचे आई हूँ, सुनते हैं इन सभी को बातें। কি বলছিলিস রে? বল না কিছু হবে না, বল না। तो वैसे अपने लैंग्वेज में बोल रहे थे कि तुम्हारा पॉकेट में जो पैसा दिख रहा है पीछे के साइड में, तो ठीक है अभी मैं भर लिया हूँ अच्छे तरीके से। अरे तुरा की भावे बोल, बोलो एक जना बोलो कर। गुगली होना पैसा का। तुम्हारा नाम की रे? देखो गाइस अभी काफी सारे यहाँ है बच्चे ना। তখন কে কে চেপেছিলিস? তখন কে কে চেপেছিলিস রে? দুজন নাকি? মালিক বকছিল তাই তো? বুঝলি যখন মালিক আসবে না তোরা তখন ওখানে চেপে নুকিন থাকবি। হ্যাঁ তবে মানে বুঝতে পারবে না মালিক, আর তোমাদেরও কিছু হবে না বুঝলি। আজকে মালিক বললো ড্রাইভার ভাইদেরকে, মানে বললো যে ওদেরকে কেন চাপাইছো গাড়িতে, তোমাদেরকে কিছু হয়ে গেলে তোমাদের ঘরে কিছু বকবে না? বকবে অবশ্যই, বকবে কিনা বলো। তার জন্যই ওই বলছে ড্রাইভারটাকে বুঝলে। তো তোরা চাপে বসবি ভালো করে। বেশ এখন ड्राइवर भाईरा गांजा खेते बुझले। हाँ तो गाइस मैंने इन सभी को समझा दिया, जब मालिक रहेगा तो आप लोग मतलब मत ही आएगा, ठीक है। आएगा तो मतलब गाड़ी में जगह बैठे रहोगे तो ऐसे मतलब नीचे झुक के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मालिक देख लिया तो बकने लगेगा।